भारत के राष्ट्रीय क्लबों में से एक ईस्ट बंगाल क्लब के 105 स्थापना दिवस के अवसर पर कोलकाता ईस्ट बंगाल क्लब ने आज 1 अगस्त को दुर्गापुर में 105 पौधे लगाए। इसके अलावा दुर्गापुर के नेताजी भवन में 200 स्कूली छात्रों के लिए थैलेसीमिया जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड के अध्यक्ष कवि दत्ता, दुर्गापुर महकमा अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल, दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड सदस्य राखी तिवारी, पूर्व पार्षद धृति बैनर्जी, जलान व मोनी दास गुप्ता, तृणमूल नेता पंकज रॉय, सरकार फुलजोर करमल व दुर्गापुर के प्राचार्य उपस्थित थे। इस अवसर पर ईस्ट बंगाल फैन क्लब के संपादक ललित कुमार दास सहित प्रतिष्ठित लोग यहां मौजूद रहे। इस दिन दुर्गापुर जिला अस्पताल, नेताजी भवन समेत शहर के कई निजी स्कूलों में 105 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने अलग अलग स्थानों पर ये पौधे रोपे। वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल क्लब के प्रबंधन ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचते हुए इस तरह की मानवीय पहल की शहर के लोगों को सराहना की है। না এ তো মানে একটা দারুণ উদ্যোগ, মহৎ উদ্যোগ। আর ইস্ট বেঙ্গল তো এসব কাজ করেই থাকে। আমার মনে হয় অন্যদের ইস্ট বেঙ্গলকে দেখে শেখা উচিত। ললিত তো তাই বললাম আমাকে যে আমাদেরকে, হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি, সবাই মিলে গাছ লাগান, ইস্ট বেঙ্গল যেমন লাগালো। হ্যাঁ ব্যাস এটাই তো কথা, আর কি আছে। আগামী দিনে ডুরান্ডের পরে এবার কি চিন্তা করছি? খেলা শুধু গোল আর গোল, এখন তো একটাই ইয়ে, শুধু গোল আর গোল। কাকে দেবো বুঝে নিন, হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ ওটা থাক, কিন্তু আমরা গোল আর গোল। হ্যাঁ না না, কে মোহনবাগান, তাহলে কি এখানে থাকতো না? কে ছিল প্রাক্তনী মোহনবাগান, এখন হচ্ছে বর্তমানে ইস্ট বেঙ্গল। হ্যাঁ তো ওসব আমরা ভয়টাই পাই না, সেই দ্যাটস ওয়াই ইস্ট বেঙ্গল। না অ্যাকচুয়ালি আজকে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের 105 বছর জন্মবার্ষিকী, সেই উপলক্ষেই আমাদের প্রোগ্রাম। আর এই অনুষ্ঠানটা, এই যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, এটা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের অনুষ্ঠান। এটা ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব সারা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন শহরে এই অনুষ্ঠানটা করছে। সেই কর্মসূচিতে আমরা দুর্গাপুরেও এই প্রোগ্রামটা নিয়েছি এবং দুর্গাপুরে বিভিন্ন স্কুল, পুলিশ স্টেশন এবং আরও অনেক জায়গায় এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি চলছে। 105 বছরে আমরা 105টা চারা গাছ লাগাচ্ছি। এছাড়া আমরা একটা থ্যালাসেমিয়া নির্ণয় শিবির করছি, ওটা এজন নেতাজি ভবনে। ওই অনুষ্ঠানটাও এই আমাদের ক্লাবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে হচ্ছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।